Okay, Assalamualaikum and good morning. Okay kan? Boleh dengar? Boleh dengar, Dokter. Okay. So saya rasa ada internet problem. So bila saya access dengan iPad, so saya tak ada, saya just alone dekat situ. So tak ada participants. Okay, so ni baru okay. Okay, sekejap saya share screen. Okay. Okay, so sebelum kita mula kepada lecture, for today's lecture, so seperti yang saya sedia maklum, esok kita akan ada midterm test lah. Okay, so midterm test akan cover kita punya sampai subtopik yang sekarang ini. Okay, so subtopik yang sekarang ini maksudnya sehingga risk neutral probabilities. Okay, so risk neutral probabilities tu adalah subtopik di dalam chapter 2 ni lah. Okay, sekejap saya just scroll. Okay, so basically kita dah discuss related to derivative securities, just general idea about derivative securities. Okay, dan kita fokus kepada replication dan juga risk neutral probabilities. Okay, so mungkin replication and risk neutral probabilities saya just share lecture note. Okay, hari ini kita akan bincang dan discuss some exercises lah. Okay, so kita tengok kepada replication. Okay. Okay, so cuba perhatikan based on the following information. So replication process is the process based on a binomial model where we need to look for the price option. Okay, so we need to look for the option. Okay, so call option, either call option or put option. Okay, so that's the idea of replication. Okay, so replication, we're looking for call option or put option based on the following information. Okay, so the information that we have, of course, current value. Okay, stock price at time t equal to 0 at present time, and we have ratio. Okay, so basically two scenarios, up state or down state, and we can determine U exactly by, okay, so we can determine U based on ST over S0. Okay, nanti kita akan tengok. So U just dia punya percentage of increasing or decreasing. Okay, so based on this information, okay, so up state
downstate, and current value. And of course, based on payoff for the option, then we can determine the call option. Okay, the option price. Okay, dan kita dah tengok, of course, upstate greater than downstate, and R is a fixed interest rate of cash position. Okay, then R just equal to 1 plus R to the power of N. Okay, where N just refer to period. So in this case, one period binomial model, just seperti mana yang awak tengok ni lah. Okay, kita ada S0, then one period. After one period, kita ada S1U or S1D. Okay, then B and delta ini. So B cash and delta number ataupun proportion of shares. Okay, so cuba perhatikan dekat sini. Kita nak find price for option, okay, based on underlying security. So of course, dekat sini simple case given stock for example. Okay, tapi in order to formulate the call option price, so kita kena assume the underlying asset ini adalah portfolio. Okay, yang mana portfolio ni consists of cash, B, and proportion of shares. Okay, sebab tu kita perlu find B and delta in this case. Okay, sebagaimana awak tengok dekat sini lah. Okay, instead of one single underlying asset iaitu stock, so kita deal with portfolio. Okay, so based on the assumption that no arbitrage, okay, so no arbitrage, kita akan tengok nanti. So idenya adalah, okay, so kita punya R, okay, interest mesti greater than D, mesti less than upstate. Okay, so no arbitrage refer kepada condition ini. Okay, kita akan tengok nanti. Okay, so kita ada one, kita ada portfolio, dan kita ada option. So yang kita nak determine adalah option. Okay, so to price the derivative security, meaning that we replicate its payoff. Okay, so payoff refer kepada kita punya right hand side dekat sini lah. Okay, dan of course kita tahu based on the concept of time value of money, so future value just equal to present value times 1 plus R to the power of N. Okay, dan of course present value ini, okay, is given as cash at time 0 and R just refer to 1 plus R. Okay, so since in this case we consider, okay, so we consider just one period, so maksudnya just 1 plus R lah. Okay, so to price the derivative security, then we replicate it payoff. Then kita perlu find delta and B. So delta number of shares and B amount of cash of portfolio. Okay, so bear in mind kita punya portfolio is consists of combination of stock and cash that have the same payoff as the derivative securities. So maksudnya yang ni kena equal to yang ni. Okay, dan kita dah tengok sepintas lalu pada minggu lepas macam mana kita nak formulate the simple system of equation. We can formulate the following simple system of equation. Okay, so yang ni just payoff untuk portfolio. Okay, just equal to payoff of the option. Okay, so we can get two equation. And then kita perlu find number of share delta and cash B. Okay, so based on simultaneous equation, so kita boleh tentukan, okay, so delta ni number of shares sebagaimana formula berikut. Okay, yang mana number of shares based on
payoff untuk call option at upstate. Okay, so subtract payoff untuk call option downstate. Okay, divided by current price of stock. Okay, then ratio U minus D. Okay, so from this equation, kalau kita derive, awak tengok step by step, kita boleh dapatkan BR lah. Okay. Okay, so BR, so since untuk at T equal to 0, so of course, kita punya R just equal to 1 lah. Okay, so since 1 plus R ini, so pada time equal to 0, R equal to 0 lah. Okay, dan kita akan dapat B basically kat sini. Okay, then kita dah dapat delta dan juga B. Okay, so number of proportion of shares dan juga cash B. Dan kita boleh, okay tadi persamaan based on right hand side, payoff. So sekarang left hand side, so kita boleh set sebagaimana berikut lah. Okay, so C0 call option just equal to portfolio price at time 0. Kan? Dan awak boleh determine C0 okay, sebagaimana berikut dan kita akan dapat general formulation untuk call option. Okay, so ini tertakluk kepada either call option ataupun put option. So kalau put option awak just ganti C tu dengan P lah. Okay, then for simplification kita boleh tulis sebagaimana berikut. Okay, for simplification, okay, so kita boleh simplify dalam bentuk coefficient untuk C1U dan juga C1D. Coefficient untuk payoff for call option. Okay, so maksudnya kita tahu yang ni adalah merujuk kepada probability. Okay, so PU dan juga PD. Probability downstate, probability upstate. Okay, dan of course PU dan PD ini, probability ini kita katakan dia sebagai risk neutral probabilities. Okay, dan of course PU plus PD equal to 1 lah sebab probability kan. Okay, so saya yakin awak dah go through notes ini dan so by default saya harap awak boleh derive lah sehingga kita dapatkan call option price. Okay, so general formula for call option. Okay, similarly call option, kalau in case of put option, so kita ganti C tu dengan P lah. Okay, so sekarang kita nak go through kepada example, some examples. Okay, sebelum tu kita tengok example yang saya dah berikan. Okay, so okay, just provided the following information. Okay, seperti yang kita dah bincang sebelum ini pada minggu lepas. So kita assume, okay, given current price for stock, okay, equal to ringgit Malaysia 40. Okay, dan dekat sini given U upstate, okay, double current price dan juga D half current price. Okay, so ataupun dalam erti kata lain awak boleh determine U, okay, just equal to S1U over S0. Okay, so maksudnya kita boleh tentukanlah 80 divided by 20, 80 divided by 40 just equal to 2. So begitu juga untuk D. Okay, so kita boleh tentukan. Okay, so 20 over 40. Kita akan dapat 1/2. Okay, so based on this information, okay, so upstate increase double. Okay, double of the current price dan juga untuk downstate decrease half from the current price. Okay, so kita akan dapat tentukan sebagaimana berikut lah. Okay, so binomial model sebagaimana berikut.
Okay, so current value dan juga kita ada expected behavior, upstate, downstate. Dan begitu juga kita boleh formulate binomial model untuk option. Okay, untuk call option dekat sini. Okay, so C1U dan C1D based on, okay, so max ST minus K. Kan? 0 untuk case call option. Okay, dan kita boleh tentukanlah C1U equal to 30, C1D equal to 0. Okay, then next we assume, okay, we can borrow or lend money with no interest between today and the next month. Okay, so with no interest, maksudnya R equal to 0 lah. Dan kita akan dapat capital R ini. Okay, just equal to 1. Okay, then we can buy or sell any amount of XYZ stock without any commission. Okay, so without any charges. Okay, assume XYZ will not pay any dividend within the next month. Okay, so idenya dekat sini kita just nak simplify model ini. So kita assume no interest and then kita assume no commission, maksudnya no charges involved in selling ataupun buying stock. Okay, so another assumption, no dividend. Okay, so maksudnya kita tahu kan kalau in real example, so of course after 1 year, so kita buy stock today, so after 1 year, so of course dia akan melibatkan dividend. Okay, so for this case, for the simplest model, kita just assume no interest, no commission and no dividend. Then kita boleh simplify sebagaimana berikut lah. Okay, so sekarang instead of stock, kita ada portfolio, combination of cash and cash and shares ataupun stock tadi. Okay, dan kita boleh formulate, kita boleh formulate dia punya payoff untuk portfolio ini. Okay, dan daripada situ kita boleh tentukanlah dia punya proportion of shares dan juga B. Okay, so cash dekat sini. Okay, so based on delta and B, so kita boleh masukkan di dalam persamaan yang ni tadi. Okay, so ganti balik untuk portfolio at time T equal to 0. Okay, so then kita akan dapat, okay, so portfolio ini worth 10 ringgit. Okay, so maksudnya 10 ringgit ini refer kepada, okay, so refer kepada call option lah. Okay, so refer kepada call option. Sebabnya kita replicate C0 just equal to 40. Okay, so delta plus P. Okay, so maksudnya result dekat sini adalah merujuk kepada call option. Dan kita akan dapat call option 10 ringgit. Boleh? So sama juga risk neutral probabilities tadi seperti yang saya dah explain. So daripada sini kita tahu, okay, so kita boleh simplify kepada the following formula. Okay, so untuk probability upstate given as R minus T, okay, so divided by U minus T. Okay, dan juga untuk downstate sebagaimana berikut. Okay, so saya just go through dan kita akan cuba buat exercise sekejap lagi. Dan daripada situ kita boleh straightforward determine probability. Okay, so PU plus PD just equal to 1. Okay, so daripada sini kita boleh, okay, kita akan dapat solution yang sama lah seperti yang mana kita compute tadi. Okay, cuma dalam konteks sekarang ni kita, okay, kita tahu S0 dan kita tahu S1U dan S1D. Cuma dekat sini kita nak find probability upstate dan juga probability downstate. Kan? So bila kita formulate balik, so kita akan dapat exactly S0 equal to 40. Okay, so maksudnya kita tahulah probability PU dan PD ini adalah probability yang kita cari. Sebab kita akan dapat
S not seperti yang diberi pada awal tadi. Okay, so S not equal to 40. Okay, so kita boleh play around dengan equation ini. Dan, okay, so since S not equal to 40, okay, so tadi sama ada kita just based on general formula. So, yang ini kita just straightforward. Okay, kita tahu C1U dan juga kita tahu C1D. So now since kita tahu PU dan juga PD, probability upstate, probability downstate. So kita straightforward boleh dapatkan call option ini equal to 10. Okay, so saya rasa tak ada apa-apa isu dekat situ. Dan nak boleh tengok beberapa exercises yang ataupun example yang diberikan dekat sini. Okay, so kita tengok kepada exercises. So far ada apa soalan ke nak tanya? Anyone? So far saya tak ada, Doktor. Okay, so kita tengok exercise untuk kita lebih faham apa yang kita bincang. Okay, so first thing first, kalau saya boleh recap balik, sebab saya tak nak go detail sebab saya dah bagi note tu, saya yakin awak bila awak baca, awak go through so awak boleh faham lah. Okay, so ideanya sebelum ini kita dah bincang, kalau kita boleh recap. Okay, so first thing first kita nak kena tahu apa itu option kan. So daripada option itu kita nak find the fair price of option. Okay, so of course the fair price of option itu kita perlu find based on replication. Okay, so replication mean kita just copy information daripada apa yang kita ada. Okay, payoff untuk stock dan juga portfolio tadi. Okay, dan kita come up with general formulation sebab kita tahu by the concept of no arbitrage. Okay, so the cost for the stock just equal to the cost for the option. Maksudnya untuk case payoff untuk option, okay, kita boleh replicate payoff untuk stock tadi. Dan daripada situ kita boleh find general formula untuk option. Okay, nanti awak boleh go through balik. Cuma kita just tengok exercise dekat sini so kita lebih faham. Okay, so cuba consider the following problem. Okay, a stock has the current value okay, so RM 50 after a year, one period. Okay, its value will be okay, either RM 55 ringgit or RM 40 ringgit. Okay, so the 1 year interest rate is 4%. Okay, so untuk case ini kita tengok in case interest rate is given as 4%. Okay, suppose we wish to know the price of the following two options. Okay, exercise price. Okay, exercise price of 48 ringgit. Okay, so exercise price just sama maksud dengan strike price lah.
Okay, so 48 ringgit. Dan yang kedua, exercise price of RM53 ringgit. Okay, so boleh try tak? Okay, maksudnya kita nak find price untuk call option ini. Okay, so to call. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, so kita boleh sketch simple binomial model. Okay, so S naught equal to 50 ringgit. Okay, sebab current value. And then S1U equal to 55, S1D equal to 40. Okay, so untuk case ini U berapa? Dia punya ratio. D berapa? So of course dalam equation nanti kita nak kena tahu U dan D kan. Anyone? So berapa nilai U dekat sini? Ratio dia. Order Yes, Munfi? easy 5. This one, U. Okay, so U and D is a ratio. Okay, kalau kita tengok tadi, ratio increased by, okay, double, then reduced by 1/2. So sekarang macam mana kita nak tentukan U dan D dekat sini? 1.1. Okay, so 1.1, right? So just S1U divided by S0, so kita akan dapat 1.1. Okay, so D, of course 40 over 80, 40 over 50, 0.8 lah. Kan, so first thing first awak nak kena determine U dan D untuk kita guna dalam formulation nanti. Okay, untuk payoff for call option untuk upstate berapa kat sini? Okay, so Anne Christina dah respon dekat WhatsApp tadi. Okay, so ratio untuk upstate 1.1. Okay, so C1U of course awak akan dapat 7 kan. So yang ni akan dapat 0 lah. Okay, so kita ambil maksimum ST minus dengan K. Okay, so strike price. Okay, so based on all this information, so using the general formula untuk call option, so kita boleh tentukan untuk K, okay, untuk strike price equal to 48. Then berapa call option dekat sini? Okay, so call option kita akan dapat, okay, so C1U minus subtract C1D. Okay, so just substitute dalam formula.
So sekarang 1.1. Okay. Subtract 0.8. Okay, so then plus 1.1 times 0 minus 0.8 times 7. Okay, so divided by 1.04 times 1.1 minus 0.8. Kan, so awak akan dapat 5.38 dekat sini, call price. Betul ke? Betul. Okay, so just straightforward. Dan untuk case yang kedua dapat berapa? For K equal to 53. What's the call price? Okay, option price untuk K equal to 53. Okay, just by substitution, so awak akan dapat 1.54 lah kan? Okay. So, okay, itu untuk call option, just straightforward. Then cuba tengok pula untuk case the same problem. Okay, so yang ketiga, okay, so also we wish to price a put whose exercise price is RM45. Okay, by the same way, so awak akan dapat compute lah. Okay, so put option price dekat sini. Ada sesiapa yang dah dapat jawapan? Apa jawapan kat sini? Okay, so put option awak akan dapat 0.96. Betul tak? Ada dapat jawapan yang sama ke? Ataupun ada dapat jawapan lain? Doktor, yang ni kira ikut formula mana? Yang ni untuk put option lah.
So untuk put okay. option, so instead of ST minus K tadi, so of course dia punya payoff adalah K subtract dengan ST kan. Okay, so cuba tengok macam mana kita boleh tentukan put option price dekat sini. Okay, so K equal to 45. Okay, so ni soalan based on soalan tadi. So kita punya current value, okay, so still 50. And okay, so kita punya S1U 55, S1D 40. Dan awak boleh tentukan payoff untuk put option ini. Okay, so max okay, so 45 minus subtract 55. So kita akan dapat negative value. So kita ambil 0 lah dekat sini. Dan dekat sini, so awak akan dapat 45 subtract 40. So akan dapat 5. Okay, so daripada sini awak boleh tentukan. Okay, sebagaimana berikut lah. Cuba check, betul tak? Okay, so by the same process. Okay, so 96 cents adalah merujuk kepada put price. Okay ke? Okay, so itu kita find option untuk the given problems. Okay, so sekarang kalau saya tanya untuk case yang pertama ni. Okay, so berapa dia punya ratio of profit? Okay, so yang ni pun sama lah. Okay, so ratio profit adalah net profit divided by option price kan. Okay, untuk strike price 48, berapa dia punya ratio profit dekat situ? Okay, so cuba ingat balik. So ratio of profit, kita boleh tentukan, okay, so based on net profit, okay, divided by berapa yang kita bayar lah. Okay, so refer kepada option. So berapa ratio of profit dekat sini?
Unfair jawab 0.35. For put price ke? Okay, so cuba tengok balik nota yang saya dah beri sebelum ni. Okay, so macam mana kita nak tentukan net profit untuk kes ini? So net profit, macam mana kita nak tentukan? Okay, so net profit based on kita punya payoff tadi, C1. Okay, so kita tengok dekat sini, C1U, kita dapat okay, so in case of kita punya speculation is correct, so maksudnya price move to the higher price, so kita punya call option, kita punya payoff untuk C1U adalah 7. Okay, so net profit just 7 minus dengan okay, so call option. Okay, so divided by 5.38. So berapa kita dapat kat sini? RM0.30. 0.30. Okay, so apa yang kita boleh buat conclusion daripada sini based on ratio of profit ini? Okay, so cuba kita go through balik. Okay, so instead of kita buy stock at current value, okay, so RM50, so kita deal with contract ataupun option. Okay, so kita buy option with, okay, so the price 5.38, RM5.38. Okay, instead of kita buy directly underlying asset ataupun stock dekat sini. Okay, so kita buy with 5.38 today. Okay, so in case of the price increase after one period, okay, so RM55. Then, of course, kita calculate payoff. Okay, so RM55. Okay, so RM55 dekat sini, 55 minus dengan, okay, so ST minus dengan K, 48. Okay, so kita akan dapat payoff dekat situ 7. Okay, so kita akan dapat revenue RM7. Okay, so of course kita tolak dengan option yang kita bayar RM5.38. Okay, so over dengan price of option. Okay, so itu kita katakan sebagai ratio of profit. Okay ke? So boleh faham ke ratio of profit ni? Faham betul. Kan, so cuba tengok balik. Okay, so kena faham betul-betul lah ratio of profit dekat sini. Okay, so in case of increase, so sekarang ni instead of kita deal with
stock. Okay. Okay, sekarang kita ada dua pilihan. Sama ada kita nak go to stock exchange, kita nak buy 50 ringgit stock sekarang, and after 1 year, okay, so after 1 year, okay, dia akan jadi 55 ringgit. So kita akan dapat profit 5 ringgit dekat situ. Ataupun kita nak deal with option. Okay, so kita ikat kontrak pada harga 5 ringgit 38 sen. Okay, dan if our speculation is correct, so the price increase to 55 ringgit. Okay, dan kita akan dapat payoff dekat situ keuntungan 7 ringgit. Okay, 55 ringgit tolak dengan okay, 55 ringgit pada masa ST lepas one period tolak dengan strike price. Okay, so agreed price. So kita akan dapat profit 7 ringgit dekat situ. Bukan profit lagi, revenue. Cumanya kita kena bayar juga harga option itu. Okay, sebab tu kita dapat okay, 7 ringgit tolak dengan 538. Okay, kita akan dapat net profit. Cumanya based on option yang kita bayar, so kita akan dapat ratio of profit sebanyak okay, so 0.3. So kita akan dapat profit 30% lah. So 0.3 darab dengan 100 kan. Okay, so based on option ini, so kita akan dapat 30% profit. Okay, so untuk yang kedua berapa ratio profit dia? So straightforward kan. So awak boleh kira C1U, okay, so divided by okay, C1U dekat sini tolak dengan C0, okay, so divided by C0. Okay, so kita akan dapat ratio profit dekat situ. Okay, so cuba faham di sebalik apa yang dimaksudkan dengan ratio profit. Okay, so walaupun dekat sini kita deal with option, so kita hanya dapat keuntungan sebanyak 30%. Okay, seperti yang saya highlight sebelum ini. Okay, so with capital yang kita ada, okay, instead of kita beli one stock, mungkin kita dapat beli many stock. Okay, if we deal with contract. Okay, so kita akan dapat kelebihan dekat situ lah. Okay, so awak boleh tengok straightforward kita boleh ganti dalam persamaan yang diberikan. Cumanya okay, cuba tengok, tak sempat nak buat pukul 9 dah. Okay, awak cuba tengok exercise untuk dalam buku teks itu. Okay, so boleh cuba tengok exercise untuk 4.1. Okay, untuk variation of question. So awak boleh tengok exercise 4.1, 4.2 dan juga 4.3. Okay, so exercise 4.1 based on, okay, so yang ni saya bagi clue untuk awak cuba buat. Okay, dan cuba tengok exercise 4.1. So untuk case 4.1, kita assume okay, upstate of course greater than downstate. Okay, dan arbitrage opportunity okay, so U greater than R greater than D tadi. Okay, so cuba tengok untuk case yang ni. So macam mana kita nak justify untuk case no arbitrage opportunity dan kita punya formulation tadi valid. Okay, so no arbitrage. Okay, so untuk case arbitrage opportunity, okay, so maksudnya condition ini tak dipenuhi lah. Okay, so andai kata U greater than D greater than R. Okay, so then buktikan case ini adalah case yang melibatkan arbitrage. Okay, itu basically just point of exercise 4.1. So
in what case arbitrage opportunity exists and what case no arbitrage opportunity. So of course yang kita bincang tadi, when no arbitrage opportunity, then this condition is satisfied, then kita boleh apply formula yang kita bincang tadi. Okay, cuma exercise 4.1 dia minta kita tunjuk show that there is an arbitrage opportunity if U greater than R greater than D is not satisfied. Okay, so maksudnya if this one is not satisfied, okay, so let's say kita akan dapat formulation sebagaimana berikut. Okay, then there exists arbitrage opportunity. So then cuba justify. Okay, so soalan 4.2 dan 4.3 just simple concept based on apa yang kita bincang tadi lah. Okay ke? Ada apa-apa soalan? Okey, Doktor. Okay. So cuba tengok balik exercises tadi. Straightforward untuk kita tentukan price of option. Okay, dan cuba relate juga dengan ratio of profit. Okay, dan juga compare di antara directly with deal with buy stock dan juga buy option. Okay, so apa dia punya comparison dekat situ. So yang mana satu lagi profitable. Okay, dan juga tengok in case of arbitrage opportunity exists. Okay, dan kita punya equation tadi not satisfied sebab apa? Salah satunya adalah seperti yang ni lah yang saya highlight tadi. So cuba tunjukkan, cuba buktikan. Okay, so saya rasa itu saja untuk hari ini. Doctor, I have a question. Yes. For the tomorrow exam, is it we start at 10 a.m. until 11? Tomorrow our class start at We start at 10 o'clock. okay. Because Just our standby, exam is 1 hour and 10 minutes, right? So is it start from 10 a.m. or? I think we can start at maybe 10:15. So make sure you stand by at 10. Okay. Thank you, Doctor. So yeah, just stand by at 10 o'clock because normally it will take some time for you to get access to e-learn to midterm test. So maybe 5-minute delay or maybe 10-minute delay. So that's why you have to stand by at 10 o'clock. So maybe we can begin at 10. I will set the test at 10:15. Okay, so 10:15 until 11:15. Okay, so you should try to submit your answer. And I just give extra 10 minutes in case of any other issue. Okay, so we begin at 10:15 tomorrow. Okay, Okay, thank you, guys. Doctor. Okay, Doctor. Okay, so kalau ada apa-apa soalan awak boleh WhatsApp saya lah in case ada awak just go through exercises dalam buku teks tu ada yang awak tak faham. So awak boleh contact so kita boleh bincang. Okay, so itu saja mungkin awak ada kelas pukul 9 ni. Sorry kerana yes. Lepas quiz, lepas test esok ada Okay. kelas tak? Kita habis pun pukul berapa dah tu? 11 suku sampai 11:25 macam tu kan. So kalau sempat kita bincang lah. Tapi kalau dah mungkin dah tired sangat lepas midterm test tu kita tak ada kelas lah. Okay, thank you, Doctor. Okay. So in case kalau nak terus bincang pada masa tu mungkin kita boleh bincang. Okay, dan kita boleh tahu dekat mana awak silap. Okay. So mungkin boleh terus tengok lah result pada masa tersebut. Saya akan set lepas submit semua, everyone submit. So semua boleh tengok markah. Okay. Okay, so thank you everyone. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Okay.